sommes aujourd'hui le mardi 13 2025. Nous sommes bel et bien au stade de l'unité ici à Gaumont. Et je suis avec le maire de la ville, ici présent. Et il y a le porte-parole politique, il est là. Et il y a le colonel Jimmy, il est là. Alors, donc nous sommes toujours dans le bouclage. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter le FARDC que nous avons récupéré aujourd'hui. Ils sont au nombre de 60. 60 FARDC. Tombele longi. Eh, wabanga balamboka. Balamboka. Tiens, parla qui moko sigo. Historia. Historia. Alore. Wakango. Oh, lela tolela buloyo. Aye. Lela tolela buloyo. Aye. Bula bula lela masasi ayo. Bula bula lela masasi ayo. Ayo yo. Isobana bongwe ayo yo. Oh, isango Ayo. Aisango egoya, bulo ya koe, aye. Isango egoya, bulo ya koe, aye. Aisango egoya, bulo ya koe, aye. Yo 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 yo. Boulot nini? Ah, c'est ce que tu as dit que vous avez boulot, quoi ça boulot, il y a bien. Là tu sais que tu as moins la mobile. Tu gagnes? Quand va ça qui bino. Bon chatting on m'a laissé. Bobochi. On vous a dit de déposer les armes. On vous a donné 48 heures. Vous avez refusé. Là, vous êtes resté dans la ville, en train de voler, de tuer, de piller, de violer même. Maintenant, on vous a attrapé. Tosibino, Manzaka. Nini? Manzaka. Tosibino, Nini? Manzaka. Est-ce que civil Azalia? Civil a tombé la Mossad? Azate. Yo civil? Yo civil? Yo civil? Téléma Kendego. Téléma. Vous voyez bien? Téléma non? Vous voyez bien? Ah, Sodate, hein? Est-ce que vous avez Sodate? Ah, non, ici Pumbu, hein? Ok. Ils ont supposé que la Soda dans Nord Kivu, mais aussi Mboka Mboka. Attends, Kinshasa, ceux qui sont venus de Kinshasa. 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 Yo, Kinshasa, tu es la commune. Commune à Bandal. Quartier. Mapoto. Est-ce que Mapoto est dans la Bandal? Oh. Mapoto est dans la Ngiringiri. Mapoto est dans la Ngiringiri, kota Kasavu. Yo, ça me doit. Na koli na Kinshasa mais na Équatorien, barikitenga na Kinshasa. On vous a recruté à Kinshasa. Na Kankokolo. Kankokolo quartier ni? Quartier 8. Quartier 8 hein? Na tribune wana pena tribune wana ndesa barikitenga. OK, Kankokolo ebi nani? Mwana Sudani no ebi. Ngala za mwana Kankokolo. Tunaki ngapeli koso na pesa ke yano na Kankokolo na ebi no gardien na biso tozali na confisé tokala gardien na vita. Mwana capitaine tokala. Wana ba vient na biso. Donc OK. C'est que oh makambino bosali eza makambo mabe. Soda ba biso tika munduki na se. Vous commencez à tirer, à voler. Là nous vieux, je viens vieux ici. J'ai fait soda. Quel est mon nom? Vous avez la grade. Présentez-vous. Sergent-major. Vous avez ta province. Équateur. Vous savez comment ça se donne Équateur ou bien vous savez ça se place? na Équateur après batinga na
Kanya Makasis. OK. Kabila repere. Uza mbula bocha quel âge? Nazana mbula 65. 65 sergent major. Mon colonel. Samani numéro c'est mon colonel. 65 ans. Bana no bazap. Où sont tes enfants? 65 ans, sergent major. Hein? Uona miaka ngapi? Uzana mbula boni. Pana bino. Écoutez, 65 ans vivi kwa kwa kufela. Kizoto. Au kuma pana bino ndo. Uya toki. Tende pana. Tende. Uende kwa. OK. Ona uika. Otikai. Yake mbenge batikio. Batikio fanya sasa. Apokea muulize anapokea mara ngapi? Muulize mtana hajapokea hata mara moja. Na hawa ndenge ngoni batikio na familia batikio. Iko na uzalo banini? Nafanya mesi. Simu naona kusaidia nini? Sio kwa muziki. Yeye ni merci. Na pale utakutana iko na familia. Na akili hiyo familia yake hajaifalia. Wewe urudi hapa. Zonga hao. Unasikia huduma huyu. Bien. Uzana mwasi? Bana boni? Tuwapenda mkuzi. Tuwapenda mkuzi. Obi? Uzana mwasi? Bana boni? Bana kare. 4. Usozwa salaire nayo? Hata mgoromoko? Bando futa combien? Ngai c'est ça ma soeur. Oh ni 280. 280. C'est jamais major. Yeye tafalia nini jeshi? Na yeye mwenyewe na gouvernement imsaidie kitu. Huyu ni malere. Kenye kitafuata huyu ni kukua mwizi kwa barabara. Unaona? 280 naona babando pesa basi wapesi huko. Azuna. Hayapokea kanisa. Ikuandika tu iko na 280,000 francs ya salaire mhaiyunaka. Sasa huyu familia inaweza wapi? Ndio mboga masika. Ezana Equateur. Familia yake iko Equateur. Yeye iko hapa. Hapokea yake. Yenye nafuata nini? Si ndiko kwa mwizi mbarabara. Nasema si nyinyi unabauliza nyinyi. Ni bongo sataiba. Ovivre ndeni nini? Au viva kandeni. Kako ipo. Kodebrie kaka. Kodebrie. Na mera pema sangate cigarette. Aha, ndeni oviva. Familia ope otindira bongo. Bo mikolo na sotinira talaka na mikolo. Avo bando tindira bango ya kuuta wapi? Nalo makamu ezami na hotel. Unaona? Hao ndio wanaibaiba hata kwa jeshi leo watakuwa mzigo. Hawa wako mingi kama hao. Kwa jeshi execute. Hawapokee na wako na mafamilia. So inabakia ni nini? Population njo iko shida. Population ya Kongo njo iko en otage, iko na watu kama. Anapaswa kuwa responsable. Asonage anapaswa kuwa responsable, anahudumia familia yake, anasaidia familia yake. Na yeye mwenyewe anajisaidia. Lakini hakuna salaire. Alors ile wakati gouvernement nakamata hawa wanakuwa cible kwa population. Population ndio inahangaika kwa ajili ya hawa, lakini hao tumetoka wapi? Gouvernement yenyewe kwa responsable. So huyu arudi kwao. Hakuna kinye kusaidia naye M23 tunataka gasia zote kuweka kwa jeshi ya M23. Sasa huyu yeye ni mzee. Naye ni wa kusaidia. Sasa utamleta kwa M23 afanye nini? Alors que jeshi ya M23 napaswa kuservir population. Ilete amani, iwasaidie kwa mambo mbalimbali. Mko unaona M23 jeshi ya M23 anafanya sala, msimunaonaka? Jeshi ya M23 anafanya sala. Tunajenga manyumba za wajane na wengine wenye hawajiwezi. Tunasaidia watu kwa barabara. Jeshi ya M23 ni ya kupatia raha wananchi wa Kongo. Ndio sababu unaona hata kwa barabara polisi iko pale inasimamisha watu wenye kwa makosa, inawafundisha. Haiko hivyo ndio wanaweza kupigare. Haiko hivyo pasha kujikomporter barabara. Hivi tunawafundisha tunawacha. Hakuna amani. Nafikiri mnawauliza kwa barabara. Mkitoka hapo muulize population ya taximen, ya mavoiture, ya mabisi, ba motari. Mwingie mu quartier, hautaona jeshi ya M23 anaingia kwa mtu. Hautaona jeshi ya M23 anakamata kitu ya bure ya raia, pana. Ananunua kiwa lazima anunue na wanakifanya kimpango.
So sasa huyu kama huyu yuko na familia ya kwake, kwao sio hapa, na yeye mwenyewe anateseka, ni mzee, ni wa kusaidia, haizi kuishi kwa jeshi ya M23. Wengine kama wao wa FARDC hawa tumewateka mateka, tumekamata kama wabandi wenye wanafanya matarakasiri hivi usiku na mchana. Hao tutawapeleka wafungwe kwanza. Hao ndio mmoja wao wenye wanauaka watu kwa usiku, ndio wananyang'anya, wanaingizana manyumba za watu. Baada ya kufungwa na kuwafundisha sasa ideology, afu tutaangalia wenye wanaweza kuwa jeshi, wenye mabadiliko kwenda kwa jeshi ya M23. Yani kwenda kwa jeshi ya M23 inaomba ni kalite. Haturogote yote, tunawapima, tunaangalia etat de santé yao, tunaona ule ambaye tutaweza kufundisha na kesho aweze kuservire nini. Lakini afande, kwa nini unamwacha huyu mzee? Huyu ni mzee. Kwao unatafika namna gani? Yeye ataturudi kwao. Tunamwacha kwanza aende pembeni, yani yeye ni wa kusaidia. Huyu sio wa kusaidia. Yeye ni wa kusaidia. Haizi kuservire kitu na yeye iko, unaona iko malere. So wao makesi kama hizi tutawakamata, tunapesha kwenye CIC. Hase watawarudisha hadi kwao. Kama wale wengine wanagonjwa tumewasukumia huko, wanawapeleka FARDC huko. Ndio sababu huyu tunamfanya nini, tunamwacha. Yani atarudia kwao. Atarudia kwao. Sasa ile tampeleka hadi kwao. Kuna na wengine tumewapana kule warudi kwao. Lakini hawa wako na shida zenye wametatiza Wakongomani. Lazima watahukumiwa. Okay. Lezi aka yule plegana na maladi. Sio tambola te afande. Au tambola te kwa nini? Kana yeye. Fika wewe. Akili sasa. Naona huyu pia haweza kusaidia kitu. Umeona kama walisha kumopelea. Lakini hawataki watoshwa wa jeshi. Na wenyewe wataki kutoka kwa jeshi, yani hii jeshi wanaishi ndani ya FARDC ni ya kubakia kufanya nini, kuiba na kunyang'anya na kutatiza tu. Ngoja, tuanze mka. Huyu hapo na mkono mmoja. Hivi sasa jacket total. Essa jaqueta não vi. Usichele. Plan? Mbenzi. Bon, afande, pale colonel ataangalia kaya. Kuna gonjwa diabete. Diabete. Sasa watoto yako. Hii kaya afande. Pesa lusaba kuna pa mkonzi. Hadi sije kana. Et quatrième groupe, c'est les groupes de volontaires qui sont venus librement s'adhérer dans l'armée révolutionnaire congolaise. AFC M23, Armée nationale congolaise, AFC M23. Donc ce sont des jeunes volontaires. Iko na mtu walikamata na nguvu hapa. Kama walipata na nguvu urudie kwenu. Ça, ce sont des volontaires. Tiens nyimbo. Jeshi yetu haikubali kukuwa na wapiganaji. Jeshi ya ARC M23 haikubali wapiganaji. Ndio sababu hawa hatuwezi kukubali waende kwa jeshi. Mtenda mkae pale, subiri miaka yenu ifike, alafu mtakuya ingie kwa mimi. Si ndio? Haikusema tunabakataa. Hawa watoto kusema wakuye interroger ils sont là. Est-ce que bakangi mtu na makasi hapa? Wanafunga mtu nguvu hapa. Weka nyimbo sasa ya sema wale. Esprit kudo ingie. Allez. Bora. Soda na kwa mbele bwana. Kongo itajengwa na sisi wenyewe. Kongo itajengwa na sisi wenyewe.
tunasema Kongo itajengwa na sisi wenyewe. Unakuwa na jeshi yetu. Jeshi yetu kitu ya kwanza inalomba discipline. Tunapenda tujenge nchi. Hatupendi jeshi ya bafuta bangi. Sisi kitu ya kwanza tuvutake bangi. Hatupendi jeshi ya mwizi ya bulevi. Tunasikilizana? Ndio afande. Jeshi yetu haiko saa ya Katanya FARDC hapana. Tunakula vizuri, tunavala vizuri sana. Butakuwa vizuri ndani ya jeshi. Kesho yake tutafika fasi, tutafika Kisangani. Unajua fasi tutaenda, unapenda tuende wapi? Kinshasa. Wapi? Kinshasa. Uza tayari? Ndio. Tshisekedi fasi ya nini? Akima. Centre Bank. Allez, nyimbo sasa. Ok, merci. Qui se met la terreur dans cette ville. Alors, il y avait 5 éléments de la police nationale congolaise et 16 criminels. Nous vous avons présenté. Donc nous voulons qu'il y ait la sécurité totale dans cette ville. Et nous allons travailler vraiment comme de vrais lions pour qu'il y ait la paix à n'importe quel prix. Merci beaucoup. Puisque vous avez vu aussi, nous avons chassé 3 mineurs et il y a une femme, 2 femmes. L'autre a un enfant de 5 ans, l'autre a une petite fille de 7 mois. Nous les avons chassés au sein de notre armée puisqu'ils ne peuvent pas entrer dans notre armée. On ne recrute jamais des mineurs. Alors vous avez vu aussi les vieux et les malades. On doit les orienter vers CICR puisqu'ils seront des éléments de FARDC jusqu'à preuve du contraire. Donc ils vont rentrer chez eux. On doit les faire rentrer. Et les criminels. Pardon? Ok, merci. Les recrutements, viens. Kulia na tunaenda kumtia mikono ya sese kumrudishe mpaka wamfikishe Kongo kwao akutane familia yake. Yoza na familia wapi waza na Kinshasa wote naye sio tunaenda kumikono ya sese kama ule bibi atapenda mtafuata pale afu wote waende. Kuna maire de la ville. Tunaenda kubatia kumikono ya maire de la ville. Maire de la ville ko pale na wale ba minere wote tutatia mikono ya maire de la ville. Okay, asante. Wamutari watembeye, wananchi watembeye, watumike kazi zao juu sie tulishafanya msako, tulifanya tangu vendredi wiki iliyopita mpaka leo. Unasikia tumekamata wakriminali wenyewe walikuwa wanaua kila siku. Tulikamata masira, tulikuwa tulizonesha Mugunga, tulizonesha kustadi ya Kibati kwa Kibati ya Nyiragongo na hapa mustadi tunazoneshaka kila siku. Tulikamata wa FARDC wenyewe hawakupenda kuitika kwa ile wito wenyewe tulipanaka mbele tufika tamu hii mjini wa Goma. Tulisemaka siku mbili mbele ya kuingia mjini, tulisema nyinyi wa FARDC, nyinyi wa polisi nationale congolaise, nyinyi wa wazalendo, kila mtu mwenye kuna silaha atie silaha chini, waipane kwa MONUSCO na wakuye kwa hii stade de l'unité hapa kwa hii kiwanja ya mpira. Sasa hawa wamekatala kufanya hiyo, wamekatala kuitika kwa ile wito, ndio maana tunatumia nguvu sasa kwenda kuwatafuta, kuwasaka ndani ya makartier, kuwasaka wenyewe wiko wananyanyasa population, wanaua population kila siku. Waliwaza mambo yenyewe kunafanyika mbele sisi tufike hapa kama itaendelea, lakini leo tunawaonyesha kama haiwezi kuendelea. Sisi kama Alliance Fleuve Congo M23 hatuwezi kuitika ile mambo ya kuua population ya Kongomani, mambo ya ubaguzi, mambo ya kunyanyasa population hatutaki. Mwabenye muni kamata ba FARDC kuko bawili muna libere, mumwe kwa 65 ni mtu wa Equateur na mwingine naye iko alizaliwa kama mu 64 ni mtu wa Bandundu Bandundu juu alikuwa nasumulia Kikongo na ye Colonel Wilingoma Kiyombe na waza lugha ya kule. Munasema wale watu mutabarudisha kwao, mutabalipia bie wale tutawapatia CICR na naanza haiko mara kwanza. Wengine wa FARDC wenyewe walikuwa huko kwa MONUSCO, tuliwakamata tukawapatia CICR tukawaescorte, tukawapatia ulinzi mpaka kwenye FARDC iko, tukawapokeza uongozi wa FARDC, wao ndio walijua kenye watafanya.
tatizo ba chef d'avenue na banyumba kumi biko banakimbia samu unaenda mu bouclage kuko benye biko pale bo tuseme huko mtoto kwanza yeye mnamwacha yeye ni diplome alikuwa na vitu yake ya kazi anaenda kwa kazi tunaona benye mnaacha hapa sasa ba chef d'avenue benye biko banakimbia na banyumba kumi samu unafika leba tete batu yabo mutabambia nini wale tutawaambia wa chef de quartier d'abord walishaenda kumafunzo nao tushawafundisha mitumikio mpya ya Alliance Fleuve Congo na M23. Wao hawezi kukimbia. Siwazi kama wanakimbia. Sijue kama hilo habari ni ya kweli. Hawezi kukimbia. Nasikia wanapasha kuya. Tulikuwa kule Kibati. Ustadi ya Kibati kule Nyiragongo. Tulikuwa na watu wengi wenyewe walikuwa walikamatika lakini wenyewe tulilibere. Sasa chef d'avenir anakuya anamtetea anasema huyu ni mtoto tunamuiwa huyu mkaaji ni mlimaji hapa tulikuwa tunawachilia sasa kisi unaona tunawacha FARDC tuliacha lakini pia kuna wazazi ambao wanakuja hapa mbele ya mpango sijui ni namna gani mnajere zile makaza wazazi wakitafuta watoto sijui na wengine ambao acha nikwambie mtoto mwenye ko majeur akideside kwenda mkijeshi halaga yake kwako unajua hiyo halagake lakini ile maka wanaenda kwa polisi wanapana nani yao rekete uko napokea kule wanaandika watatafuta watambia kwenye watoto wao yuko tunaona M23 haibebe watu ambao haiko wa volontaire na ambao umewauliza yuko hapa mheshimiwa tunaona kuko watoto mnarudisha na wazazi benye kunyonyesha c'est l'exclusivité tunaona kuko watoto wenye munarudisha na wenye kunyonyesha japokuwa biko hamu wa kutumikia nchi sababu gani sisi tunaangalia hali ya kila mtu mwenye anakuja tunaona si FARDC alikuja tuliona haeneze mapashwa ni mgonjwa ni mzee familia haiko hapa tunasema mzuri tumrudishe kwao sasa kuwale watoto wale vijana wale wenye mliona pale hawaeneze miaka sisi atupokee ukijeshi atupokee watoto wenye hawaeneze miaka 18 ba mineur atuwapokee wamama wenye wanakimbia responsibility yao yuko na mtoto kidogo yuko na nyonyesha ataingia kujeshi na mwana gani hii haiko FARDC iko armée révolutionnaire congolaise sasa unaona gisi waliwatosha hapa wanawalipia transport juu warudie kwao kwa nyumba ngoye gisi miaka itaenea kama wanapenda kutumikia jeshi kutumikia nchi namna ya kijeshi ngoye miaka ienee kisha wakuje tutawapokea swali la mwisho kabla niache mwanjangu fasi bapasha habari tulilamukia hapa mulituita juu kuko ba FDLR wenye bangelipashwa rudishwa Rwanda bako wapi mulibabeba wapi batarudia ama mulibacha huru ba FDLR wanapasha rudia kwao wanapasha rudia kwao ile program ikingali nyuma mtaipata tajulishwa pia kuna kwa mafamilia ambazo zimekuwa hapa jana na wamesema leo nazo zitarudishwa si tu askari ama FDLR namna gani hiyo swali nayo jamaa ile Wanyarwanda ile Wanyarwanda wa civil ile ni dossier ya HCR unasikia ukienda kule CCLK kule utakuta walitoka hapa niko nawapeleka kule HCR iko na watayarisha dossier yao list yao manini iko naongea na HCR ya Rwanda juu waende wakutane kumpaka wawapokeze. Eske bali balikuwa hapa samwa biko na madokima officiel ma permis de residence? Hapana. Unajua wale watu wote tulikuwa tunauliza. Kila mtu tunamuuliza, kwenu ni wapi? Ulizaliwa wapi? Wiko wanasema commune yao, ma prefecture yao. Eske ile vitu nakuwa Mkongo? Ile vitu haikuwa Mkongo. Ndio maana uliona jana identite zao za Kongo tulibanyanganya nazo tukawapeleka ku HCR njo ibavukishe juu ni Banyarwanda ni barefugee Rwanda ni wakimbizi wenyewe walitoka Rwanda na wanapasha kurudia Rwanda juu Rwanda isha kutosha kusuprime statut ya refugee inchi iko na amani unasikia inchi iko na amani wanasema Wanyarwanda warudie kwao Wanyarwanda ni karibu. Nakumbusha kwamba ni mzee Dr. Oscar Balinda uko porte parole wa AFC M23. Merci kwa mazungumzo. Asante sana. Hii semaine passée
tunamaliza karibu 3 semaines tunafanya operation za kuwinda pale ndani. Tunawapiga na wakatawanyika. Lakini parike ni kubwa. Parike ni kubwa sana. Hauwezi kuweza kufagia sehemu zote. So hawa walikuwa wamebaki hapa mbele ya shove, wamejificha ndani pale, amewaelezea kiongozi yao. Yule kiongozi yao wameamua saa hii kuelekea Walikale. Kwa machache ndio nasema mbele waende, hao walikuwa wanapaswa kwenda Walikale na waende kufanya formation ya komando. Banabatia hizi ma postadiers ni comme tatouage, lakini zenye zitachaka haizitaishaka, batampataka sehemu zote zile atakimbia. Na itaacha haizi kukimbia jua na jua, wakimpata watamlunguza anakufa mzima. So ameamua kutoroka. Ameamua kutoroka na kutoka ndani ya hiyo ujinga ya ghasia za FDLR. Ameamua kutoroka akuja jiripoti hapa yeye mwenyewe haro wakuzanye. Sio wizanye. Magaro umuntu nari mfite nimero ye ambwira ko musange haraye kugura se nibwo hamagara umusirikare hano rero baziranye aranza. Aha. Ye mwenyewe amejileta nawe mwari kumwiria. Naramuzanye namusohoreje umusirikare. So yeye alikuwa yeye mwenyewe amejileta yeye peke yake, afu akaita ndugu pale hapa ndani yetu hapa mwingine. Yeye ndiye amemleta ule ndugu naye akaita askari ndio anashikisha. So yeye mwenyewe amejileta. Yeye kazi yake tafanya, kuna pamoja wale Wanyarwanda mliona jana wenye walikujaga Kongo bila kuheshimisha sheria. Wamejileta kwa njia zenye sio halali. Yeye vile ataenda pamoja nao na wale FDLR wengine, lakini yeye amejileta. Iko tofauti na wale FDLR wenye tuko nafanya nini, tuko nakamata pa mwingine. Yeye anajileta mwenyewe, nao tutawakamata njia mzuri, mtaona ngisi tutawapeleka hadi tunarudisha. Wale wengine kwa mikono ya sasa tushawafikisha pale, na huyu tunamfikisha pale afu tuwarudishe Rwanda. Lakini yeye ni mwanaume amejileta mwenyewe, anaona kuendelea kutesa wakongomani sio vizuri. Twande mbere na mbere tubwira amazina yawe. Ndayambaje Pacifique. Yambaje Pacifique, uturuka hehe, wavukiye hehe? Uwaye nyine twibi. Navukiye mu Rwanda ari yakuringamira niho mu rugo. Winjiye muri FDLR ryari? Aya natubwira imyaka ye. Imyaka yawe ni ngahe? Imyaka nari ndangije 7. Ufite imyaka ingahe? 29. 29. So tubwire niki cyatumye ujya muri FDLR? Baramfashe nari mvuye mu Rwanda tundi kugenda guca kuko twambutsaga imboga z'amashu turi kuzijana hano Kibumba, noneho zikaza no muri Goma. Ubwo rero babaga muri Kibumba bari badufata ku ngufu kwa turi benji, bamwe barapfuye. Badufashe turi abasore 8, hari hasigaye 4. Ubwo hari muwe mwaka? Ngiri kuwibuka. Ndangiri kuwibuka. Ubwo mu mwabo 8 hasigaye 4. Umwabo 4 basigaye rero ubwo kwa turugora twirukanga muri amushamba, nta twakumva ngo muraje ubwo ngajiriya ndekereza ukuntu ndi guhunga igihugu cyambaye mbere muraje abo baje ni bande tuvuga twebwe wenda mbere yuko utubwira ukuntu bazaga mukirukanka ubundi MV turabinjira Goma wari uhari? Nawe twari turimo no mushamba. Wari uri hehe? Muno ruguru mushamba. Wari mu shamba. Iyo ntambara wayirwanyeho? Nayirwanyeho. Ni nkiye mpamvu none tubwire. Nagwaniye mu Kimoka. Warwaniye mu Kimoka? Cyagese Nyere Degera ari uyoboye muri Sake. Ubwo rero habaga n'igihe mbonye nje ndarabishobora, ubwo njewe akabigiye nihishe ngo mu munigi banzanga ho ndi narekeye aho kugwana natuje, ubwo bakanga kubitwe ngo ni zimwe zirenze cyane. Ubu hani Kibuno mbega niho narindi gukiruka bari kuvuga ngo bagiye kutwimurira hasi mu mashamba ngo kutwigisha ico gikomando uko ico twize ni bonjour c'est gusa. Uri FDLR Foka, uri FDLR CMC? FDLR Foka nani FDLR tu. Na ubwo nuko havagamo iby'ikipe bakavuga ngo FDLR Foka Karap. Ubwo Karap rero ni babandimo bingwanyi bajaga imbere. Ubusanzwe se wageze hano gute? Tubwira uburyo wageze hano mbere ko tujya ku buryo warubayeho. Ubusanzwe ko nageze hano nari mbayeho nabi mu mateso, naranyagirwa ngirirwa nyagirwa, ubwo no kujya ngajya nabi kuko guteka ndi wateka ku manywa bateka nijoro ku buryo ku manywa umwotsi wango wagaragara.
nabonye ubwo buzima ndabuvamo rero niyo bagiye kunyimurira kandi wenda hari nzana batoroka bamaze kungira guca yuko wenda nabatoroka bakamfatira mwayo mashamba bagiye kunyimuriramo ubwo mbitamo gutoroka ndizana. Mu ishyamba rero wabaga kwa komanda wuhe tujya twumva ngo ba Omega udushyira n'umucyo ku witwa General Omega bakunda kuba kari muzima abandi ngo yarapfuye utubwira bagakwa kwa komanda witwa nde? Kwa Seigneur de Guerre. Seigneur de Guerre amazina y'nyakuri bamwita Noheli. Noheli afite heranka petit li ni general. Ntago ari general ni Lieutenant General ni ibintu nakubwiza mukuru. Baramupromotinze sa Lieutenant General akakanya yari Lieutenant ahubwo ubwo bamushizeho muri ino ndambara niho bamushizeho igiye bamupromotinga. By'umugabo witwa Omega ubundi Omega ni muzima yarapfuye. Omega usize y'abantu bangana gute? Abo nzize turi kugera muri 250 bakiraha bari gupanga kujiyo hepfo mu mashamba uko abandi bo baragiye. Abandi bo baragiye amashamba ya hehe? Warikare muri gukoresha iyi nzira sasa kuko ibice bizengurutse iyi parike ni MV turi bigenzo. Tubwo turi kunyura hano bagafata hari imbande ya Nyamuragira umwe hagati bacikiye nanone Karuri tugacumwa hagati tukabirinduka Nyamuragira tugakikira Bwiza tugaciye hirya inyuma muri bwa busozi bakamiduka bagaregukiyo hasi ya za Gicanga ubwo bagere Gicanga bakazamuka basa nabagiye kongera kugera imungoti baciye bamaze kurenga ibarabara ariko mu ngoti iri hino hakujya yajyo sasa unyuze mu kuko bagenda ijoro gusa nijoro ubwo ugacurika ukamanuka iyo hasi mbega ubwo bagendaga ijoro iyo bagezeho ubwo bagendaga urugendo ku buryo uragenda mwagera mu hacamba bumaze guca mukagumaho ubwo ijoro ryakongera kuza nijoro ubwo mukabona mukongera mukagira ute mugacumbura nuko bagendaga abandi bagaca muri ino nzira ya gano mayaga hano inana. Tubwire muri FDL warubaye harimo ubuzima bwo muri FDL n'ubuzima bumeze no ubuzima bubi kubaho tunyanyasa abantu. Nyanyasa ni gute? Pambura ngobu bakitokeza guca muri Goma bakaza ubwo nibaragaye baguyeho bakakajana dukoko uwo dusanganye dukuta ukajana ubwo buzima bwo babayeho. Ikindi wenda bari kujya ni ibitoki bira bisigayemo no guca nibyo bari kuja barajya muri makinza mu ruguru. Ubwo niba kintu uko bari kubona nyine inzara yaje bakaba bagiye kwimukira hasi mu mashamba naho mu ngumu bafite ubwoba cyane. Gahunda ya FDL ntawe wayibagamo bakubwira ko gahunda yari njewe bajaga baranjiramo ikizere ngo tuzataha u Rwanda ngo muhumure ngo ibingo bizashira ngo turangije imyaka 30 mu shamba ariko nje natekereje ndebye ubuzima ndimo nubwo barimo kuragenda uriya mbere yuko baje kukwigisha mbese bakumenyeza ngo bagusuzume kuri umusirikari bagukubita ingoni 400 babona uzita kugwajije utabaye indembe ya cyane ubwo bakabona bakakuvura. Waba indembe cyane bikagenda ute? Bakakuvanamo ubwo uragera wapfa ubwo gapfa ubwo ndago biba bahangayikishije. Kuvuga ngo bagataha mu Rwanda bagomba gutaha mu Rwanda mu buye buryo ngo bazataha ngo bari kurwana. None se ko mwarwaye ariko hanini ubwo banagize bwo no gutoroka narindi kubipanga nuko natekereje ahantu hose buno hose mbere baratubwira ati Goma ngo ndizafatwa ngo dufite ibikoresho byinji ngo na gisegeti yaduhaye ibikoresho ngo ndagogome zafatwa ngo tubyemere. Ubwo rero nabo nakwaye kubona twese tubona igihugu cyose ndahantu dusigariye nuwari upangaga wenda ngo kuzamuka arigena napanze gutoroka muri buriya mwaka gwashize wombi byewe turatorokana arabivuze ubwo cabaye banyirije kabiri bamanitse tinabakaja barandaza mu mazi ubwo ngo bitwa ningo ni 350 ngo nizi nzimbura rupfu. Ubwo rero nabonye ubwo buzima nje ndabuvamo nibwo napanze kuvuga ngo reka ndare ndatoroka uko badutwitse mu joro nirigwayo ngejo bundi nijoro manza naje gucunga bariyo kuri pewe kugira batambona ubwo ndabona ndadevia ndatoka. Yego ariko umuntu akibaza umuyobozi ubungubu ubahereza amabwiriza muri FDL uretse Noheli umuyobozi ninde? Ni Nduza ni Guillaume
niwe muyobozi wa FDL niwe watsimbuye Ruhinda niwe watsimbuye Ruhinda ni General Furu ni General Furu ubwo umunani uwo ndurira hepfo mu mashamba kuko hariho n'uwitwa Ruhara General Ruhara baravugwa cyane nibo bariyo hasi mu mashamba rero ubwo niyo bari bagiye kutujana ngo tuje turabacunga none ubwo Omega ari mu yahe mashyamba none kandi Omega nawe ariyo hasi wapfuye ni Ruhinda nyine Omega ari mu zihenewe Omega ari ya hasi ari hano nani Omega ari hano General Omega muheruka kumubona ntingo ari muno ndakwezi kwari kwashira aracari kuko niwe twari turamanukana nawe mu bari kumwimura muri bano bari gutwika aracari hari ariko ngewe ndongera ngo baze wongere unadusobanurire uburyo bagutwitsemo byagenze bakoresheje iki bafite icuma bafite ubwo bagishiraga mu ziko camara gusha kimaze gutukura ahasigaye bakabona bakakugira guca bakakwandikisha ni icuma gishushe me nef 5 plus bisobanuye iki ngo iyo tuzagera mu mashamba ngo bazaja kuduhigayo ngo ubwo aho tujaja turamenyekanira ngo uwo bafashe muri bano ngo uwo bafashe ngo baja barabura hano ku kuboko barebe niba afite kino kimenyetso noneho nawe niba bagufashe utorotse bakareba hano bagasanga uriho ubwo nawe ngo uzabura umugambanyi wabo ubwo nuko kwica ikimenyetso ni ikimenyetso cyo kugira ngo bakumenye cyangwa nuko kumenya ngigihe bageze ira hasi mu mashamba bari kugwana hakaba ngigihe bagwa ngo ku musirikari utari uwabo ubwo mbere yuko bamukoreye iperereza ngo baja baramanza bareba hano ngaha noneho nawe ugifite n'ubutorotse ugiye nibagufata ubwo bazaba bakumenya yuko wari ubatorotse asigaye bagutwika icyo ndi kubaza mwese bashyiraho ikimenyetso kimwe cyangwa buri wese agira iki kuko nk'iyo mibare usoma ni imibare ihoraho iyi ni imibare bari kudutwika buno ndo byabagaho ndavuga wowe ufite imibare yihariye cyangwa n'abandi twese nuko nguko bari kuja baratugira buri wese bagomba kwimushyiraho ni guca bari kuja baratugira hanyuma kubajyana mu mashyamba bari kare twari kugera kugira ngo mugende gukora iki kucunga abo bajenerali kuko bafite imbungenge yuko bazaja kubahigayo bakabasangayo bandi bazabahiga ngo M23 witeguye gutaha iwanyu mu Rwanda cyane ni nkube butumwa waha abo wasize mu bari kubundabunda oya reka tuhere kuba mu rugo kuba wasize mu rugo ni nkube butumwa wakwifuza wabaho ubu ngubu mo nasize mu Rwanda ubutumwa nabaha nuko nganje ngumwana bari barafashe inginzererezi wanze kumvira amabwire y'igihugu camubyaye ubu ngubu ndazasubira kubwera ahasigaye ndatashe ndashe mu Rwambyaye ahanyuma basigaye rero so ubundi bajya badukurikira ku marezo sosiyo kuri YouTube barabikurikirana buriya na hano guca ndi kuvuga niba biri kugaragara ku ma YouTube bari kundeba ubaho ubutumwa na buri baho ubutumwa Omega tuca impaka kuri Omega natahe areke guhora arazerera mu mashamba kuko igihe cyo kuzerera cararangiye natahe kuko ndagazazerera ngabivemo nanje ndi umusirikari natashe ndi umusirikari baho ubutumwa uko mwasize umujyi wa Goma mbere yuko M23 bawugeramo baho ubutumwa uko wayisanze ubu ngubu uko twasize ubu M23 yafata muri Goma uko hari hameze ubu siko hari umutekano ndasasa urugerukira kuvugira muri Goma kabisa nabo iyo bazagwa iyo ndebazikagaruka guteza umutekano muke muri Goma nta rugamba baba warwanye se uhanganye na M23 mu myaka maze niye wasakiranye na M23 urugamba rugakomeye ni mu Kimoka no ku Masisi ku zone duhishusho ku Kimoka mu Kimoka ufata rino barabara turahazi tubwiye uko rwari rumeze nyirizina bakubitaga amabombo kumva amatwi garapfuye none nda amabombe nka 20 ga rimwe hano irindi hano gaje garakugwaho nguribuka no kurasa namwe mwari muyafite abenji barabishe bo ubwabo bakabiyicira ngo ndo bari kugwana hejuru y'iki yayo mabombe yabatesheje umutwe ariko wenda niba warigeze uganira n'umuntu wahonotse Kanyamahoro yakubwiye ko Kanyamahoro byari bimeze biti Kanyamahoro niba mwarahuye pe Kanyamahoro
naho twari turi ruguru mu Kirunga Nditi mu Nditi no mu Kiringo byageze igihe badusangayo inyuma ya Kiriya. Tubwire Kanyamahoro ukuntu byagenze. Utubwire nk'urugamba rwabaye rubi ukavuga uti ni urugamba kabisa. Ahangaha itariki byari. Ntose ko wajaga kubona aho mwicaye muri agatsibu ukagira ngo wenda bari kubareba kandi ubwo murihishe. Ubwo ukaja ukabona ibombi baguye hagati. Ari bagenzi bawe bapfuye muri kumwe muri rugamba? Barapfuye ico gihe Kanyamahoro hapfuye 9. Apfumuna n'abazarendo bo kwaje isite 12. Hanyuma tubwire wowe ubona gute mu nyuma yuko umuhanganye kabatsinda kabirukana mukamukomeje kwirukana? N'abagabo bafite imbaraga kandi bo kubaka igihugu bataraba gusenya. Utumye kujya mu Rwanda se? Oya nabatorotse nijoro kuko byose bamanza bari babitwatse ubu na telefone nari mfite ni y'umudamu. Yabagani Kanyarucinya. Ukubwire hano muri za Kanyarucinya cyangwa n'ahandi muri bicara abayifudere bafite abagore babo n'imiryango babo muri Igoma? Oya aho nanje nabaga nari ngodesheje mu Gakwe nimwo yarari hejuru yo kugira ubwoba bwo kuvuga ati niyerekana bakamenya yuko umugabo wanje abagira ruguru barangirira nabi kandi ndarababonye ngo mbabwire yuko mfite umugabira hejuru ubwo nawe rero akabaho ngaho ari umuntu ufite kesikese ariko dufite amakuru ko abaturage ba hano mu ntangiro z'ishyamba ariko bajya babasura ruguru y'ishyamba ari byo mbo bajagayo byo bagiye kwikorera ibyo kujya ngakura bajyaga guhaha ariko ukabona banari kuganira nabo nose ko nanje naganiraga nabo. Hanyuma se abazungu batabanyikiye muri rya shyamba ngo miri gufatwa bo bagiye byarangiye bagiye gute? Abazungu barabajanye niba barabishe simbizi abasigayemo ahubwo ni guverinema. FARDC irimo hari abazungu guverinema niyo yabatwaye bari mu shyamba hari abazungu bo barapfuye. FDL niwe bijya wabishe yabiciyemo hari hejuru. Ibajije iki se kandi barafatanaga muri kwazo yabo urugamba rumwe abo bakiye ngo ku mpamvu z'uko gisegeti yari yarabafashije akabaha imbunda n'aba guverinema